You're watching SSN Odisha. गणित समस्तंकर गोटे कथा मन थी a प्लस b रो होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab किंतु मैथमेटिक्स नुहे एंटरटेनमेंट रो मैथमेटिक्स कथा आसिले सेठी ओडिया चलचित्र दर्शकंकर गाणितिक सूत्रटा टिके बदली जाए a प्लस b रो होल स्क्वायर इज इक्वल टू हर पटनायक सतना किरे विशु आज्ञा ए जंगली हरणटा किए किरे हरिणी नु आज्ञा बाघुणीटा बाखुणी आज्ञा बंधुक मारिबा गुड़ी घिणी दो आज्ञा चाल पकेइबा गाणितिक सूत्र आउ संज्ञा जदिबा भिन्न थिला तांको पाई किंतु अभिनयर सूत्र आउ संज्ञा बेस आपणार थिला तांको पाई से थिले अभिनय जगतर अविस्मरणीय फर्द ना थिला हर पटनायक खांटी कटकिया थिले हर पटनायक जन्मस्थान थिला तुलसीपुर निजर आउ निज परिवारर आशा आकांक्षा को पूरा करिबा पाई जन्म हुंती हर पटनायक स्कूल रे पढ़िबा समय रे दुर्बलता सृष्टि हुए से भी मंच रे अभिनय करिबा पाई मु बचार जे तने से हरामजादा साइन कोडैतिलो मु समरी कथाबार्ता कर मो इच्छा मु जुआडे गली मो कथा रे मुंड पुरेरा को तमे की मारण मु तमर भाभी स्वामी स्कूल शिक्षा सरी जाए आउ चाहू चाहू निजर हायर स्टडीज पाई हर आसी एडमिशन करती उत्कल संगीत महाविद्यालय रे उत्कल संगीत महाविद्यालय नाटक विभागर छात्र हिसाब रे एडमिशन मिल जाए हरंको तापर हर बढ़ई दियंती निजर आउ गोटे पाद अभिनयर स्वप्न दुनिया को संगीत महाविद्यालय रे पढ़िबा समय रे सेबेर पॉपुलर एक्टर आउ उत्कल संगीत महाविद्यालय अध्यापक अजित दास को पाखरु अभिनय रे किछि शिक्षागत योग्यता हासिल करिबार सुजोग भी मिले हरंको छोट छोट नाटक रे अभिनय करिबा हेउ संलाप लेखिबा हो कहानीकार हिसाब रे कहानी को सजेइबार गुरु दायित्व हो सबकिछि साहस हरंको मिले निजर शिक्षारो जो शिक्षा थाए मंच माधुर्यर कॉलेज रे पढ़िबा समय रे अभिनय को नहीं जेतेबेले निज टैलेंट को प्रूव करिबार सुजोग मिलुथिला हरंको सेतेबेले सबबेले आगरे रुहंती हर अभिनयर अंगभंगी ठू आरंभ करी मंच सजाड़िबा पर्यंत अभिनयर सबु काम रे बेस निपुण थांती हर बाबू ए रूपा मो झियो भल मारण बहुत भल कौन भला सकाळु उठिबाठू नहीं राती सोया पर्यंत जेतेबेले देखिबो खाली बकर बकर चाहू चाहू वर्ष पर वर्ष बीती जाए आ उत्कल संगीत महाविद्यालय विदाय नियंती हर संगीत महाविद्यालय पास आउट हो सारिबा परे हर अभिनय सहित निजको संश्लिष्ट करी रखिबा पाई मंच रे अभिनय करुथांती ड्रामा हेउ कि थिएटर सबुठी लोकमानंकर प्रथम पसंद थांती मंच रे अभिनय करुथिबा अभिनेता हर पटनायक समस्तଙ୍କ जीवन रे आशार सूर्य उदय हुंती तापरे हरंक जीवन रे उदय हुंती से सुनेली सूर्य सिनेमा थाए सहरी बाघ 1985 मसीह हरंकु मिले निजर प्रथम सिनेमा लोक हरंकु देखिबा को पांती चलचित्र अभिनेता हिसाब रे मंच अभिनय को भल पाउथिबा लोक माने सबु बेले थिएटर शो रे हरंकु मुख्य नायक हिसाब रे देखिबा को पांती आउ तांको अभिनय को बेस भल भी पांती समस्तଙ୍କ भितरे हर थांती बहुत अलगा देखिबा को यंग डैशिंग आउ बॉडी लैंग्वेज एक्टिंग को नहीं पूरा परफेक्ट थाए हरंकर कथा को सुनी आपण माने आश्चर्यचकित हेउथिबे आउ भाबुथिबे जे नायक भूमिका रे अभिनय करुथिबा कलाकार आगामी दिन रे कोन पई ही जाइथिले खलनायक आपण की एठी केमते आसले जगन संगे मोर किछिटा पुराना हिसाब बाकी थिला से घरे नाहंती तमे तो कथाटा जदिबा आपणक पई अजब थाए किंतु हर पटनायक पई थिले सत अभिनय रे गॉडफादर वर्डटा समस्ते सुनिथिबे हर पटनायक जीवन रे सेमती जने गॉडफादर थिले धीर विश्वालंकर गोटे सिनेमा शूटिंग पाई सेट लागि थाए कोलकाता रे जो सिनेमार शूटिंग पाई विलेन को आसीबार थिला हेले कोनोसी असुविधा रे सम्मुखीन होई विलेन कैरेक्टर रे रोल करबा को आसुथिबा कलाकार जनक शूटिंग सेट रे पहुंची पारि नथिले ठीक सेही सिनेमा रे अभिनेता हर पटनायक को मिलथाए ऑफर नायक भूमिका रे अभिनय करबा पाई आ पार्श्व अभिनेता हिसाब रे अभिनय करबा पाई सुजोग मिलथाए श्रीराम पंडा को हेले भाग्यर बड़ विचित्र विडंबना भाग्य केतेबेले चरित्र आ चित्र कहा पाई बदलै दिए से कथा भाबिले हुए तो आपण माने विश्वास भी करि परिबेनी धीर विश्वाल अनुरोध करती हर पटनायक को कहती एते दूर रे सेट लगेइछु शूटिंग सेट रे कलाकार पहुंची पारु नाहंती प्रोडक्शन रो टेंशन आ प्रोडक्शन रो असुविधा को तू तो आखि सामने देखुछु हेले मु भाबुची जदि तू विलेन भूमिका रे अभिनय करिबु
ताहले चलचित्र को आमे कंटिन्यू भी करि परिबु आ ओडिया चलचित्र जगत को जने यंग और डैसिंग विलेन भी मिल जिवो कोन भाबुछु। धीर विश्वाल एई कथा कही हुए तो से स्थान रु चली जाती किंतु चिंता बढ़ी जाए हर पट्टनायकर। धीर विश्वाल कहिथिबा कथाटा जदिओ संध्यारे थाए किंतु संध्यारू राति रातिरु मध्यरात्रि आ ता पर दिन सकाळ पर्यंत तकिया को मुंडरे देई खट उपरे सोई भाबिबारे लागंती हर। मुद्रार दुई पार्श्व को भाबिला भली सबकिछि घटना और दुर्घटना को भाबंती शेषरे एई सिद्धांत रे उपनीत हुअंती जे रामायण कहंतु कि महाभारत सबु जगार जदिबा खलनायक नथांते ताले भगवान हुअंतु कि आम सिनेमार नायक माने केही भी परीक्षा रे उत्तीर्ण होई पारिबेनी। सबु कहानी को कमर्शियली नायक मानक सहित हिट आड़ को टाणीबाकू हेले नायकंक सहित खलनायक रहिबाटा निहाती दरकार। माने सीधा सड़क जदि गोटे मुद्रार पार्श्व हुअंती नायक तो ओडिया चलचित्र जगत रे आउ गोटे पार्श्व रे रुहंती आम समस्तंकर प्रिय खलनायक। राजी हो जाती हर आ सिनेमा थाए समय बड़ बलवान जोटी नायक क्यारेक्टर पर दावेदार थिबा हर पट्टनायक को मिले खलनायकर रोल आ नायक भूमिका रे लोक माने देखिबा पाई पांती श्रीराम पंडा को। नायकंकर स्टाइल और स्माइल को सिनेमा हॉल को देखिबा को आसुथिबा दर्शक माने नायकंक बदल रे खलनायकंकर स्टाइल खलनायकंकर डायलॉग डिलीवरी आ खलनायकंकर खल अभिनय को देखिबा पाई टिकेट को ब्लैक रे भी किणंती भल व्यवसाय भी करे। सिनेमा समय बड़ बलवान गोटे दुईटी तीनोटी चारोटी पांचटी तापर एमती लंबा लिस्ट सिनेमा मिली चले हर पट्टनायक को। जदिबा पूर्व किछि सिनेमा रे लोक माने विकृत आ भयंकर अवस्था रे खलनायक माननकु देखिबाकू पाउथिले किंतु हर पट्टनायक भली जने युव खलनायकंकु अनेक भल पाइबा मिले ओडिया चलचित्र प्रेमी माननक मनरे। चाहू चाहू अनेक व्यावसायिक सफलता अर्जन करिथिबा ओडिया सिनेमा रे लोक माने हरंकु खलनायक भूमिका रे देखिबाकू पांती। रामंक ऊपर आखि पकेलणी खलास एकदम खलास बिना सकाळे विपरीत बुद्धि एमती अभिनय करू करू हर पट्टनायक देखा हुअंती उत्तम महांती सहित। बयस रे उत्तम थांती हरंकठू बड़ हेले दुई जनक भितरे थाए निबिड़ बंधुता जो बंधुतार दुहे दुही को ना धरिकी भी डाकती। अभिनेता उत्तम महांती निजर सह अभिनेता हर पट्टनायक पाखरे सबुबेले अभिनेता ठू बेसी गोटे टैलेंट को देखा पाती जो टैलेंट थाए निर्देशनार भार को सुचारू रूपे तुलेबार। आ से समय रे किछि सफल सिनेमा रे असिस्टेंट डायरेक्टर हिसाब से काम करुथांती हर पट्टनायक। उत्तम महांती हरंकु पाखकु डाकंती आउ कहंती जे हर तू तो सबु सिनेमा रे अभिनय करुछु भल सह निर्देशना भी दउछु ताहले तू पूर्ण निर्देशना देउनु काहेकि टेक्निकली मेंटली फिजिकली तू तो बहुत स्ट्रांग तू तो बहुत टैलेंटेड। मु भाबुची हुए तो तू जदि ओडिया सिनेमा रे निर्देशक हिसाब से काम करिबु ताहले ओडिया सिनेमार फर्द बदलैबारे तू निश्चित भाव में सफल हेबु। एई कथा कही उत्तम डाकी नहीं जाती हरंकु बारिपदाकू आउ तापरे हरंकु मिले निर्देशन देवा पाई प्रथम सिनेमार ऑफर। सिनेमाटी थाए दैव दौड़ी। हर पट्टनायक निर्देशित सिनेमा व्यावसायिक सफलता अर्जन करे आउ चांचल्य सृष्टि करे। ओडिया चलचित्र जगत पाई जाए जड़े युव निर्देशक थांती समस्तंकर प्रिय समस्तंक पाखरे अभिनेता खलनायक भाव में बेस परिचित आउ चर्चित मुह हर पट्टनायक। आमे जति मौज मस्ती करथले से कथा ममता भी जानी गला जदि से सत्य को कहि दिए ताहले बुझिला चंचला सत्य हमको बाड़े बाड़े घर बाहर कर देबा। अनेक निर्देशकों सहित काम करुथिबा समय रे हर सबुबेले गोटे ही कथा हृदयंगम करती। कथाटा थाए जे जड़े भल कलाकार ही गोटे सफल निर्देशक हो पारिबो जो क्षेत्र रे आउ ओडिया सिने समीक्षक महल रे बेस आगरे थिले हर पट्टनायक। सबु कहानी रे चरित्र आउ चित्र हिसाब रे अनेक भिन्नता थाए खलनायक मानक पाखरे हेले हर पट्टनायक निज कहानी रे निज चरित्र को नहीं बेस आशावादी थांती। आ हर पट्टनायक अभिनीत सिनेमा को भल पाउथिबा सिने प्रेमी माने सबुबेले हर पट्टनायक खल अभिनय रे देखिबा पाई पांती ओडिया भाषा रे गोटे गोटे मानिया डायलॉग चाहे से डायलॉग A+B रो होल स्क्वायर हेउ कि रणिया पो मानिया हेउ अथवा मारान चकमाचुर फुल बोबाल हेउ सबु किछि डायलॉग को चलचित्र प्रेमी माने जेतिकी पसंद करंती सेतिकी पसंद करंती सिनेमा हॉल रु सिनेमा देखि फेरिथिबा छोट पिला माने। मारान ए गोलाप फुल परी चेहरा को ए विधवा बेश जम्मा मानुनी एबे भी समय अछि तमे जदि मो आडू को हाथ बढ़ाई दब मारान
ତମର ଏଇ ଯୌବନରେ ଅଧା ରହିଯାଇଥିବା ସ୍ୱପ୍ନକୁ ଯୋଉଠି ଭିଲିଆନର କଟା ହାତ ହେଉ, ଲମ୍ବା ଚୁଟି ହେଉ, ଗୋଟେ ଆଖି ଫୁଟିଯିବାର ହେଉ, କି ତା ସହିତ ଛୋଟେଇ ଛୋଟେଇ ଚାଲିବାର ହେଉ, ଖଳନାୟକ ହିସାବରେ ଯଦିଓ ହର ଥାନ୍ତି ଏକ, କିନ୍ତୁ ହରଙ୍କ ରୂପ ଥାଏ ଅନେକ। ଅନେକ ଘଟଣା ଓ ଦୁର୍ଘଟଣା ଆସେ କଳାକାରଙ୍କ ଜୀବନରେ। ଅନେକ ସ୍ମୃତି ଆଉ ଅନୁଭୂତି ଭିତର ଦେଇ ଗତି କରନ୍ତି କଳାକାର। ଦିନେ ମିହିର ଦାସଙ୍କ ମ୍ୟାରେଜ ଫଙ୍କସନ ଆଟେଣ୍ଡ କରି ନିଜ ସିନେମା ମୁକ୍ତିତୀର୍ଥର ସୁଟିଂ ପାଇଁ ହର ପଟ୍ଟନାୟକ ଅନ୍ ରୋଡ୍ ବାଲେଶ୍ୱରର ଦୀଘାକୁ ଯାଉଥାନ୍ତି, ଯୋଉଠି ଭଦ୍ରକରେ ହର ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ଗାଡ଼ି ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ହୁଏ। ବାଲେଶ୍ୱର ହସ୍ପିଟାଲରେ ହରଙ୍କୁ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ବି କରାଯାଏ ଆଉ ହରଙ୍କ ଗୋଡ଼ ଫ୍ରାକ୍ଚର ବି ହେଇଯାଏ। ସେ ଅବସ୍ଥାରେ ହସ୍ପିଟାଲରୁ ହରଙ୍କୁ ଘରକୁ ଫେରେଇ ଆଣିବା ପାଇଁ ହରଙ୍କର ଦୁଇ ଭାଇ ଯାଇକି ପହଞ୍ଚି ଯାଆନ୍ତି। ହର ନିଜର ଦୁଇ ଭାଇଙ୍କ ସହିତ ବାଲେଶ୍ୱର ଷ୍ଟେସନରୁ କଟକ ରିଟର୍ଣ୍ଣ କରୁଥାନ୍ତି। ଆଉ ଠିକ୍ ସେହି ସମୟରେ ପ୍ଲାଟଫର୍ମରେ ହରଙ୍କୁ ହଠାତ୍ରେ ଦେଖନ୍ତି 4 ଜଣ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ। ହରଙ୍କୁ ଆଖି ସାମ୍ନାରେ ଦେଖି ପଛକୁ ଦୁଇ ପାଦ ଘୁଞ୍ଚି ଯାଆନ୍ତି ଆଉ କୁହନ୍ତି, ହଁ, ପରଦାରେ ଆମ ସମାଜର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ହଇରାଣ କରୁଥିବା ଲୋକମାନଙ୍କର ଅବସ୍ଥା ଏମିତି ହେବା ହିଁ ଦରକାର। ହର ପଟ୍ଟନାୟକ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଯାଆନ୍ତି, ଖୁସି ବି ହେଇଯାଆନ୍ତି ଆଉ ଭାଇମାନଙ୍କ ଆଖିକୁ ଚାହିଁ ଏହା ବୁଝେଇ ଦିଅନ୍ତି, ସତରେ ଅଭିନେତାଟିଏ ଯେତେବେଳେ ନିଜ ଅଭିନୟ ଏମିତି ଭାବରେ ଜୀବନ୍ତ କରେ, ସେତେବେଳେ ଅଭିନେତାଟିକୁ ଏମିତି ଗାଳି ଶୁଣିବାକୁ ପଡ଼େ। କାହିଁକି ନା ହରଙ୍କ ଅଭିନୟ ଥିଲା ସବୁବେଳେ ଚିରନ୍ତ ଆଉ ଜୀବନ୍ତ। ପୋଖରୀ ଭିତରେ ପଙ୍କ, ଏ ଭାଇନା ପୋଖରୀ ଭିତରେ ପଙ୍କ। ସବୁକିଛି ଦାୟିତ୍ୱକୁ ସୁଚାରୁ ରୂପେ ତୁଲାଉଥିବା ହର ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କର ମଞ୍ଚରେ ଅଭିନୟ ପାଇଁ ସବୁବେଳେ ଥାଏ ଦୁର୍ବଳତା। ସିନେମାକୁ ନେଇ ନିଜ ଜୀବନରେ ଯେତେ ବ୍ୟସ୍ତ ଥିଲେ ବି ହର ବର୍ଷକୁ ଥରେ ମଞ୍ଚରେ ଅଭିନୟ କରନ୍ତି ଆଉ ବର୍ଷକୁ ଥରେ ଗୋଟେ ହେଉନା କାହିଁକି ଯାତ୍ରାରେ ନିର୍ଦ୍ଦେଶନା ବି ଦିଅନ୍ତି। ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଆଉ ଅଭିନେତା ହର ପଟ୍ଟନାୟକ ଓଡ଼ିଆ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ଜଗତର ସୂତ୍ରଧର ସାଜିଯାଆନ୍ତି। ଅନେକ ନୂଆ ମୁହଁଙ୍କୁ ଅଭିନୟ କରିବାର ସୁଯୋଗ ବି ଦିଅନ୍ତି ହର ପଟ୍ଟନାୟକ, ଚାहे ସେ ଅନୁଭବ ବାବୁସାନ କି ସବ୍ୟସାଚୀ ହୁଅନ୍ତୁ। ସମସ୍ତଙ୍କ କ୍ୟାରିୟରର ଜଣେ ହିଁ ଥାନ୍ତି ଗଡଫାଦର ହର ପଟ୍ଟନାୟକ। ସିନେମାର ପିପାସୁ ସାଜି ସିନେମାଟିରେ ଭାଗିଦାର ଆଉ ଅଂଶୀଦାର ହେବା ପାଇଁ ଅପେକ୍ଷା କରିଥିବା ଶହ ଶହ ଟେକ୍ନିସିଆନ ଆଉ ପ୍ରଡକ୍ସନ ବୟଙ୍କ ଘରେ ଯଦି ସେ ସମୟରେ ଚୁଲି ବି ଜଳୁଥିଲା, ସେ ଚୁଲି ଜଳିବାର ସୁଯୋଗ ବି ସେମାନଙ୍କୁ ଦେଉଥିଲେ ହର ପଟ୍ଟନାୟକ। ପରିବାରରୁ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ଜଗତ, ନେତାରୁ ଅଭିନେତା, ସମସ୍ତେ ବେଶ ଭଲ ପାଇବାରେ ଲାଗନ୍ତି ହରଙ୍କୁ। ତାପରେ ହର ନିଜ ଜୀବନର ନୂଆ ଏକ ଅଧ୍ୟାୟ ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତି। ବିବାହ ବନ୍ଧନରେ ବାନ୍ଧି ହୁଅନ୍ତି ଝରଣା ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ସହିତ। ଜୀବନ ଭିତରେ ଆସନ୍ତି ଦୁଇଟି କନ୍ୟା ସନ୍ତାନ, ଆର୍ଯ୍ୟ ପଟ୍ଟନାୟକ ଆଉ ଅନନ୍ୟା ପଟ୍ଟନାୟକ। କାମର ବ୍ୟସ୍ତତା ଭିତରେ ନିଜ ପ୍ରେସରକୁ ଏଡ଼େଇ ଦେବା ପାଇଁ ହର ପଟ୍ଟନାୟକ ଅନେକ ସମୟରେ ଜାଣତ ଅଜାଣତରେ ସିଗାରେଟ ବି ଖାଇଦିଅନ୍ତି। ଆଉ କିଛି ସମୟରେ ନିଜେ ସେହି କଥାକୁ ହୃଦବୋଧ ବି କରନ୍ତି ଆଉ ନିଜ ଜୀବନରୁ ସିଗାରେଟକୁ ଏଡ଼େଇ ବି ଦିଅନ୍ତି। ଥିଲା ଥିଲା ବାପ ହିସାବରେ ତମର କହିବା ଉଚିତ ଥିଲା ଯେ ତମେ ଲିଜାକୁ ବୋହୂ ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରିବା ପାଇଁ ମତେ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇ ସାରିଛ, କିନ୍ତୁ ପୁଅ ହିସାବରେ ମୋର କୌଣସି କଥା ଶୁଣିବା ଅବସ୍ଥାରେ ପାର୍ଥ ନଥିଲା। ଆଉ ସଫେଇ ଦେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ ଧନଞ୍ଜୟ। 7-8 ମାସ ବିତିଯାଏ, ହେଲେ ସେଇ ଭାଗ୍ୟ ହରଙ୍କ ଜୀବନରେ ଖେଳିବା ଆରମ୍ଭ କରେ। ଫିଲ୍ମରେ ବିଜି ଥିବା ହର ପଟ୍ଟନାୟକ ରେଗୁଲାର ଗୋଟେ କଥା ଫିଲ୍ କରନ୍ତି, ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଲେ 100ରୁ 101 ଭିତରେ ହରଙ୍କ ଦେହରେ ଜ୍ୱରରେ ତାତି ପଳେଇ ଆସେ। କାମର ବ୍ୟସ୍ତ ଭିତରେ ବୁଡ଼ି ରହୁଥିବା ହର କାହାକୁ ନ ଜଣାଇ ଦୋକାନରୁ ମେଡିସିନ କିଣି ଆଣି ଜ୍ୱରକୁ ନିଜ ଜୀବନରୁ ଏଡ଼େଇ ଦେବାରେ ଲାଗନ୍ତି। ହେଲେ ଅଜାଣତରେ ସେହି ଜ୍ୱର ହରଙ୍କୁ ଦେହ ଭିତରୁ କେତେ ମାତ୍ରାରେ ଦୁର୍ବଳ କରେ ସେ କଥା ହୁଏତ କେହି ଜାଣିନଥାନ୍ତି। ପରିବାରର ଲୋକ ଏସବୁ କଥା ଦେଖିସାରିବା ପରେ ହରଙ୍କୁ ନେଇଯାଆନ୍ତି ହସ୍ପିଟାଲକୁ, ଯେଉଁଠି ହରଙ୍କର ବ୍ଲଡ ଟେଷ୍ଟ ହୁଏ ଆଉ ରିପୋର୍ଟ ଆସେ କ୍ୟାନ୍ସର ବୋଲି। ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ନ୍ତି ପରିବାରର ଲୋକେ, ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ନ୍ତି ଓଡ଼ିଆ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ପ୍ରେମୀମାନେ, ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼େ ଓଡ଼ିଆ ସିନେ ସମୀକ୍ଷକଙ୍କ ମହଲ। ହରଙ୍କୁ ପରିବାର ତରଫରୁ ମେଡିକାଲରେ ଆଡମିଟ୍ କରାଯାଏ। ଡାକ୍ତରଙ୍କଠୁ ନେଇ ହସ୍ପିଟାଲର ଷ୍ଟାଫ୍ କେହି ବି ବିଶ୍ୱାସ କରିନଥାନ୍ତି ଯେ ଏହି ରକ୍ତ କର୍କଟରୁ ହର କେବେ ଜିତି ନିଜ ଜୀବନରେ ପୁଣି ଫେରିବେ ବୋଲି। ହେଲେ ସମସ୍ତଙ୍କ ଭାବନାକୁ ଭୁଲ ଭାବରେ ପ୍ରମାଣିତ କରନ୍ତି ହର। ସାଇବାବାଙ୍କ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ ରଖୁଥିବା ହର ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ଆଖି ସାମ୍ନାରେ ଦେଖିବାକୁ ପାଆନ୍ତି ହର। ଆଉ ତାର ପରବର୍ତ୍ତୀ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ହରଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଅବସ୍ଥା ବଦଳିବାରେ ଲାଗେ। ସୁଦୂର ବେଲୋରରୁ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ପ୍ରେମୀମାନଙ୍କର ସାହାଯ୍ୟ ସହଯୋଗ ଆଉ ଶହ ଶହ ଓଡ଼ିଆଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସର ଠାକୁର ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦରେ ହର ଫେରନ୍ତି ଓଡ଼ିଶାକୁ। ପୁଣି ଆରମ୍ଭ କରିଦିଅନ୍ତି ଓଡ଼ିଆ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ଜଗତ ପାଇଁ ନିଜ ଜୀବନର ନୂଆ ଫର୍ଦ୍ଦରେ ଅନେକ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର। ମଲ ମଲ ନବନି, ତମେ ତମର ଏତେ ଦାମିକା ହାରଟାକୁ ତାକୁ ପିନ୍ଧେଇ ଦେଲ ଯେମିତି ମାଙ୍କଡ଼ ଗଳାରେ ମୁକ୍ତାର ହାର। ଆରେ ମାଙ୍କଡ଼ ସିନା କେହି ଛୁଇଁ ଯିବେନି, ହେଲେ ମୁକ୍ତାରକୁ କିଏ ଛାଡ଼େ? କିଛି କର ନା ଡାଡି। ନିଜ ଅଭିନୟର କ୍ୟାରିୟର ଭିତରେ କେବଳ ଓଡ଼ିଆ ସିନେମା ଜଗତରେ ସୀମିତ ନଥାନ୍ତି ହର ପଟ୍ଟନାୟକ। ହର ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କୁ ମିଳେ ଅନେକ ବେଙ୍ଗୋଲି ସିନେମାର ଅଫର। ଓଡ଼ିଆ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ଜଗତରେ ହରଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶିତ ଆଉ ଅଭିନେତ ସିନେମା ଭିତରେ ସାଥିରେ, ବର୍ଷା ମାଇ ଡାର୍ଲିଂ, ଅର୍ଜୁନ, ଆଇ ଲଭ୍ ୟୁ, କଥା କହିବ ମୋ ମଥା ସିନ୍ଦୁର, ଅଗ୍ନି ପରୀକ୍ଷା, ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଭଗବାନ, ଛାତି ଚିରି ଦେଲେ ତୁ ଭଳି ଅନେକ ସିନେମାରେ
ଲୋକମାନେ ଆଜି ବି ଦେଖନ୍ତି ହର ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ଜୀବନ୍ତ ଅଭିନୟକୁ। ହରଙ୍କର ସିନେ କ୍ୟାରିୟରକୁ ବାଦ୍ ଦେଲେ ଧାରାବାହିକ କ୍ୟାରିୟରରେ ବି ହର ଥିଲେ ସୁଦୃଢ଼। ଦୂରଦର୍ଶନ କୁହନ୍ତୁ କି ଘରୋଇ ଚ୍ୟାନେଲ, ସବୁ ଜାଗାରେ ହରଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶିତ ଧାରାବାହିକର ଥିଲା ବେଶ୍ ଚାହିଦା। ପୁରୀରେ ମହାପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ମନ୍ଦିରରେ ନିଜ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସହିତ ବୁଲିବାକୁ ଯାଆନ୍ତି ହର, ଯେଉଁଠୁ ନିଜ ସହଧର୍ମିଣୀଙ୍କ କଥା ଶୁଣି ହର ବି ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ କରନ୍ତି ଯେ ତାଙ୍କୁ ଯଦି ଭବିଷ୍ୟତରେ କେବେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ କାହାଣୀରେ କାମ କରିବାର ସୁଯୋଗ ମିଳେ ତାହେଲେ ତାକୁ ସେ ନିଶ୍ଚିତ ଜଷ୍ଟିସ୍ ଦେବେ ବୋଲି। ଆଉ ଚାହୁଁ ଚାହୁଁ ଦିନ ପରେ ଦିନ ବିତିଯାଏ, ଆଉ ହରଙ୍କୁ ମିଳେ ଘରୋଇ ଚ୍ୟାନେଲ ତରଫରୁ ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥର ଅଫର। ଶହ ଶହ ଓଡ଼ିଆଙ୍କ ପ୍ରେମରେ ବନ୍ଧା ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଜୀବନ୍ତ କାହାଣୀକୁ ନେଇ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥ ଧାରାବାହିକକୁ ଆଜି ବି ଲୋକମାନେ ସେତିକି ଭଲ ପାଆନ୍ତି ଆଉ ମନେ ପକାନ୍ତି ହର ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କୁ। ଭାଗ୍ୟର ଡୋରି ଆଉ ସମୟର ଡୋରି ମଣିଷ ହାତରେ କେବେ ବି ନଥାଏ। ଓଡ଼ିଆ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ଜଗତ ପାଇଁ କଳା ବାଦଲ ମାଡ଼ି ଆସେ, ପୁଣି ବିଗିଡ଼ିବାରେ ଲାଗେ ହରଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଅବସ୍ଥା। ଆଉ ଶେଷରେ ଅନେକ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ପ୍ରେମୀମାନଙ୍କୁ ଭିନ୍ନ ସ୍ୱାଦର ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ଭେଟି ଦେଇଥିବା ଅଭିନେତା ହର ପଟ୍ଟନାୟକ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ଆଖି ବୁଜି ଦିଅନ୍ତି। 2015 ମସିହା ଜାନୁଆରୀ ମାସ 13 ତାରିଖରେ ଶେଷ ନିଶ୍ୱାସ ତ୍ୟାଗ କରନ୍ତି ହର ପଟ୍ଟନାୟକ। ଯଦିଓ ତାଙ୍କ ଅଭିନୀତ ସିନେମା କାହାଣୀର ଭାଗ ଆଉ ବର୍ଣ୍ଣକୁ ଜୀବନ୍ତ କରି ରଖିଛି ଓଡ଼ିଆ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ଜଗତକୁ, ହେଲେ ଦେଇଯାଇଛି ଗୋଟିଏ ଦୀର୍ଘ ଶୂନ୍ୟସ୍ଥାନ, ଯେଉଁ ଶୂନ୍ୟସ୍ଥାନରେ ହର ପଟ୍ଟନାୟକ ଓଡ଼ିଆ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ପ୍ରେମୀମାନଙ୍କୁ ଭେଟି ଦେଇ ଯାଇଛନ୍ତି ନିଜର ଶେଷ ସିନେମା ଓମ୍ ସାଇରାମ। ହୁଏତ ଦର୍ଶକେ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରରେ ଆଉ ହରଙ୍କୁ ଦେଖିବାକୁ ପାଉନାହାନ୍ତି ସତ, କିନ୍ତୁ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ଜଗତକୁ ଭଲ ପାଉଥିବା ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ପ୍ରେମୀମାନେ ଆଜି ବି ନିଜ ମନରେ, ନିଜ ହୃଦୟରେ ଆଉ ନିଜ ଆତ୍ମାରେ ବଞ୍ଚେଇ ରଖିଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଆ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ଜଗତର ସେହି ଦିବ୍ୟ ପୁରୁଷ ହର ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କୁ। ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପାଖରେ ତାଙ୍କ ଆତ୍ମାର ସଦ୍ଗତି କାମନା କରି ଶେଷରେ SSM ଏଣ୍ଟରଟେନମେଣ୍ଟ ପରିବାର ତରଫରୁ ଏତିକି ରହିବ ୱିଶ୍ ଯେ ହର ପଟ୍ଟନାୟକ ଅମର ରହେ।